एमती एमती कस्टमर भेट होती मुंड खराब कर से सब छाड़ से भूलीगली कारण कि सबुदिनिया कथा। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल केमी अच्छा सब भाज भलर थे से भलर था आदि भलर ना कमेंट निश्चय जनातु कौन हो। आज हूँ शुक्रवार आज आउ गोटे नुआ छोटिया वीडियो को आपण मानक स्वागत करुँची। तो काली वीडियो अपलोड कर पारे काली वीडियो ही मुझे करनी। एक थंडा थिला छिंक बारंबार होता दुई रे मूलर मु बुकिंग करनी जोमेटो काम व्यस्त बुकिंग करनी आज टे देह भल लगे आज वीडियो कंटिन्यू हम आ कौन। तो काली पूरा माने छिंक होता हेवी रेट्रे छिंक भाई आज भी छिंक हो माने एत होनी काली अपेक्षा काली जमी होता आज एत होनी आ। तो एबे मु सबुदिन भाई सकाल 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 जहाँ कम से हुए कौन कर आसे को इच्छा होनी सकाल सकाल किंतु कौन कर गोटे सबुदिन कम ये गोटे तो आसी एपटे बाहर को मुझे कम सारिकी एपटे आसली पार्क को आज आम आउटडोर एक्सरसाइज हम आज बीरेन आसी आम सहित योगदान कर हस्तक्षेप कर भिड़ लगुच कौन गहली आसला आज सबुठ परफेक्ट एक्सरसाइज है। राजेन्द्र पेट पाखु पुले झाड़ बाहर मोर झाड़ बाहर मोर भर बस पूरा उदा हो तार एत परिश्रम हो सी उठिकी आसीपार राजन मोर गोटे गलु संबलपुर टोका महानदी तुमर बांती बांती लगुच काली आमको लगुन हाँ सतरे बांती लगुच शिशु भवन जानू ये तो शिशु भवन पड़े छुआ जन्म कर अरे सुन 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 है ना ये भी दंड मारी है ना आमर ये इंस्टाग्राम रील्स चली मन मन इंस्टाग्राम स्टार तो आ कौन इंस्टाग्राम रील्स करने चक्कर में बीरेंदा टोपी ये छाड़दे पड़े ये भितर गला से बाटे डेई नाई एमती रील्स कर टोपी छाड़दे पड़े जल्दी 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 आ नहीं 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 एबे हेलानी टाइम 7टा लगिन हो सारे आ लगिन हो डायरेक्ट पूरा काम उपरू आसी। तो आपण मैंने डेली देखुन जे आमर घंटा केतटा ऑर्डर मिलूँ के कौन हो 2 घंटा को 3 घंटा एम देखुं। आज आम देखा जे आमर धर गोटे स्लट बुकिंग कले 7टा 9टा तो मुझे 7टा 9टा करी तो 7टा 9टा बुकिंग कली मोर से लिखाई जे एस्टिमेटेड पे आउट 100 टकर 140 टका मिल सहीटा मुझे देखी माने एमती केते टका कम मिलूँ मुझे नोटिस करनी वीडियो माध्यम आम देखीदा जे आमर एस्टिमेटेड पे आउट केते टका मिलूँ माने 15 minutes later 16 मिनट अपेक्षा कलापर आमर गोटे ऑर्डर बाजी जाइए एटा आमर वा मोमो रू बाजी पाखे अच्छी मुझे पाखापाखि थी तो जी आने से ऑर्डरटा देखिए कौटी पड़ी केते टका मिल यहाँ आमर फास्ट ऑर्डर बाजिला केतटा कम बाजी गलानी 7टा 16 है तो मुझे आसीगली वा मोमो आईटी आमको आ 7 मिनट अपेक्षा करा पड़ो ये टाइम लगे टे माने आसो यदि 5-6 मिनट अपेक्षा गोटे गोटे ऑर्डर शीघ्र कि मिल जाए आ गोटे गोटे ऑर्डर लेट्रे टी आसे आ। तो फाइनाली आमको मिलगला आइटमटा आने जाने एटा पड़ी आम दरगाह बजार में भल है से से पाखापाखि रेस्टोरेंट मान मेंचा रेस्टोरेंट अच्छी लगी लगी सब भल है से जगह पड़ा जीवाना चल। तो ये मुझे कस्टमर लोकेशन पाखापाखि हो गली तो ये फाइनाली ऑर्डरटा को डिलीवरी करदेली आ मिलला मत 26 टका मिलला देखिए आउ गए ऑर्डर के बाजी आमर सेकेंड ऑर्डर गोटे आसी जाइए मिर्ची रेस्टोरेंट रू चल जी आने एपर्त आम 2टा ऑर्डर होती आक मिसैले आ देखिए केतटा कौन हो फाइनाली आनली ऑर्डरटा आ नहीं जी
ଏବେ ଫାଇନାଲି ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେଲି, ମିଳିଲା ଆମକୁ 22 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମଙ୍ଗଳା ବାଗରେ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ। A few minutes later. ତ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଯିବା ନା ଆଣିବା। ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରିଲ୍ ବିଲ୍ ବାଜିଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ବିଲ୍ ବକ୍ସି ବଜାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ବିଲ୍ ଅଛି କଲେଜ ଛକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ବିଲ୍ ଅଛି ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ। ଏଇଟା ଆମର ବକ୍ସି ବଜାର ବାଜିଛି। এইটা আমার পড়িছি এসি মেডিকাল বা শুদ্ধ ওড়িয়ারে কহিলে বড় মেডিকাল ভিতরে পড়িছে। এটা ওল্ড জেন্টস হস্টেলে। তো আবু আসি গলে এসসিবি মেডিকাল। আও চলো ভিতর যা। টাইম হলানি 8:50। এবে অর্ডরটা দিয়ে সাংে সাংে মিলিলা আমি 26 টঙ্কা। অর্ডরটা দৌ দৌ আউ গোটে নেক্সট অর্ডর বাজিগলানি। তো ଯିବା ନେକା ଆଉ ଆଣିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ବର୍ଗର 99। ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ବାଜିଛି ଆମର। ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ପୁରା। এই ଆଇଟମ୍ଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି ଖାନନଗରରେ, ଖାନନଗର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର, କାରଣ ଏବେ 9ଟା ବି ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ 7ଟା 9ଟା କରିଥିଲି ନା, ତ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ। ତ ଦେଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଖିକି ପଳେଇବା। ଶୀତ ବି ଜୋରସେ ଜୋରସେ ଆହୁରି ହେଲାଣି। 15 minutes later. ତ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 9:30। ଏବେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମିଳିଲା ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କା। ଏତେ ବେକାରିଆ କଷ୍ଟମର। ଅର୍ଡ଼ରଟା ମୁଁ ଦିଅନ୍ତିନି 5-10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅବାଗିଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସ। ମୋ ଅର୍ଡ଼ରଟା ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଖାନନଗର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ। ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି ଆମର ଖାନନଗର ଯିବା ପାଇଁ। ହାଇକୋର୍ଟ କଲୋନୀ ଦେଇକି ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ, ସେଇ ବାଟେ ଗଲି। ସେଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ଗଲି, ପୁରା ମାନେ 500 କି 600 ମିଟର ବୁଲେଇକି ଗଲି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଫୋନ୍ କଲି ଆସିକି, ସେ ଲୋକ କହୁଛି ନାଇଁ ତୁମେ ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ସେ ବାଟେ ବା ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଫେର୍ ସେଇଠିକି ଗଲି ବୁଲେଇକି ଆଉଥରେ। ଟୋଟାଲ୍ କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା। ତ ବୁଲେଇ ଗଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବା କହିଲେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଖରେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସେଇ ବାଟେ ଡାହାଣକୁ ଆସିବେ। ହଁ ମୁଁ ଗଲି ଏଇଠୁ ଅନେଇ ସେ ଲୋକ ବି କେଉଁ ଭକ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲି, ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଲି ଆଉ। ଏମିତିଆ କଷ୍ଟମର ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଛାଡ଼, ସେ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ। କାରଣ କି ସବୁଦିନିଆ କଥା, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି। ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ମୋର 105 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜୋମାଟୋର ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଲାବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ତୁମ ରାତି 7ଟା 9ଟା 100ରୁ 140 ଟଙ୍କା ହେବ ପେ ଆଉଟ୍ଟା। ତ ସେ ହେଲା ଆଉ, ମାନେ ମୋର 105 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା, ସେ କହିଥିଲେ 100ରୁ 140 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆଉ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:45। ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ବଡ଼ ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ହେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଧ୍ୟବାଧକ ତ ନୁହଁ ହେଲା, ଏଇଆ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ।